assalamualaikum ya tarsonggot pecat nyon waalaikumsalam bo na usang karawe da parjolo mar assalamualaikum tuau au penopete etero eda ma biara upak kulikot ko parjolo nyeto to ngaben na parjolo hoy dapat kulik ko na waalaikumsalam warahmatullah parjolo mau eda manjalak ko marsima apat kita nyeto ramuto marsima apan marsijalangan sobar madaw eda na jolo parbadatay talupaon mai ope marsitoguan may tarap tumasolitan amma rap tumasolitan hati-hati naman dapat rahmati dah Allah yengot ko tong eda sanga parbadaatan na jolo wengot ombardo to kita na jolo eda eda Roma date esman datau tolu kali datau nitong ram tolu kali dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghulliqat abwaban nar wa suffidatis syayatin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah amanginang mari kita panjatkon rasa syukur tu Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dohot hidayah ni Allah dapat kita berkumpul ima di halaman ni batang baru ada warna Allah batang baru ada teh Kabupaten Padang Lawas Utara. Terima kasih tu kaum ibu. Sebenarnya pada waktu inanggo bisa awon mengingat jadwal ceramahku full, tetapi kaum ibu menyerah. Malamah ado mana bisa ni ustati. Akhirnya malam Kamis niku rahalai tong mangalah teh. Anggo itong cocok me. Atong salawat daud salam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na menjadi suri tauladan dihita sudena mulai sian dunia napana sampai tu alam baka syafaat ni ibana mana hita harapkan di yaumil akhir saulakon songoni jawabat hormat marhadapkan barisan alim ulama cerdik pandai hato bangun harajaon aparat pemerintahan
Bapak-bapak, ibu-ibu, na poso dohot nauli bulung. Songoni maradua kadang-anak nami. Sudah hitana hadir di bagasan pengajian on. Na so bisa disebutkan satu persatu. Khusus tu kaum ibu. Adong mandokon na akon na pentas. Adong mandokon na akon na ison. Jadi sada maya biarku. Pada masa utik guru sulang ni daya hitam modom. Ni na biarku te. Ala na sebelum mulai kajian adong do kejadian ni. Habis ni ramu mendoa guri taqabbalallahu minkum ni guri to. Bo minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang kat ko ni anak ngeke yang mulak ni ramu. Palaan dos torang at tungot anak niyon. Marsapa alak layon. Biya de hemur mabot tarui da siucok ni to. Nasalah angkat dan romuno. Ini to. Mabot tarbiya de he ni to. Oh, lo saya pengetahuan kuna lom dua nakta. On mabot tarwi dan ni to. Yolo. Nabor kat mapangajian ni nya usin ni ram to. Palai pare solai bagas nasada. Asi malum nakta ni na usin to. Biala nga dung membaca na malum bana ni bana ustati ni na usin to. Pala ni ramu pahalai pengan na marsambar do. Jadi ulang adong na salah angkat naron buti dote. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muqaddimah indah di paginjang be masuk mahita ni roak kutu kaji teh. Arana aripe madung jam 10. Jadi on yotro bulan Ramadan. Najot-jotan mahita bege tokinai syair-syair. Sangape lagu-lagu ni kosidah lamai. Ni dia mai. Tapi gimana tokin nai. Marhaban ya syahrul Ramadan. Marhaban ya syahrul siyami. Jod maybe yun nate. Cuman kadang-kadang ang manginang perlu hitapati ko sauti. Ro bupati marhaban. Ro gubernur marhaban. Ro puaso marhaban. Ro tamuniba marhaban. Pala ni ramu. Ibu tuamu desang aha marhabanon niba. Nana ibu tu nialai. Gimana to? Marhabani amanginang berasal sian kata rohiba. Ahadu rohibun. Rohiba yarhabu menjadi marhaban. Artina lapang. On berarti lapang. Berarti benagot roi bulan Ramadhani lapang acacenia nagiot menjagit naik. Benaroi tamunia lapang atiatenia manarimona. Benagot roi nakinin tamu lapang andorania menjagitna. Maka didokonia marhaban. Berarti orang yang lapang hatinya, lapang jiwanya menyambut datangnya bulan Ramadan. Ima soidokon Nabi. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Dingete. Isya manginang najoproania diharoroni bulan Ramadani. Diharamkan Allah majasatnia masuk tunarakoi. Umin job do peroha te ulang syarat najob detong te adong do de bahalakon job de ruam nagot roi bulan Ramadani job puasa do honggo somoni napo binoto ni busetong orang berarti na betul job ni rohana ite na betul lupi adong ju de bai sapa ania job de ruam inang nagot roi bulan Ramadani job
Asi job roamu martamba job. Asi martamba jobmu laku pulang kaling. Uca job di roamu. Ipetong na ibanay. Ha? Adong no penapalik poran. Ini yang mana palik poran. Job de roamu na godro bulan Ramadani. Job. Asi job roamu marpangir. Uca job di roamu. Ate? Mau warna marpangir. Mulai borngino nudokon mamanginang dihamu. Mula di agama Islam nang wadong hukum marpangir. Berarti yang gua marpangir kamu. Berarti napa hukum? Hukum kon. Berarti hukumna haram. Asi haram. Bahatan marmaksiat do alak nake na marpangiri. Bahatan na marmaksiat do masunari. Olo ang gosongon opung-opuk tanah jolo. Ang gosongon opung-opuk tanah jolo ijo murmaharam bir nabusuki. Yoban matubata ngay ka ni tuk-tuk ma iporoon matuubuki. Anggoy na pala mawa asi an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Tayanggo ke hedu ya marpangir. Ison tu dia mabiasa parpangiran nyala. Ay kagwarna. Ay ma. Ang godong lalu do tu parpangiranan sa paridian maalaklay dohot ada boru adong na ambur julung adong na julur ambung adong na manyelam adong na hona selam umbodrog nito makana hukumna haram hukumna istilah ni sedo halak na marpangiri istilah ni halak Hindu imane kehemalay tu sungai Gangga pola mari dihalai isi mayup madosa-dosa nialai anggoy tabiama mulak marpangir murmaangir asi mulak marpangir murmaangir buktina nung habis ko mari di ias jolo nimume mandokon biari mandokon bahwasana na kotor paridian mi kanide na kotor paridian mi mangkay dokon nabi man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum isa naman contoh sada qaumi masuk mayatu golongan ni qaumi berarti boleh contoh hamu halak Hindu berarti jadi Hindu mahamu biadaina pola songoni pandokon na makaras tude marpangir dopiamu nda bete alhamdulillah nabahatan na kaboratan nun nagoreyon na marpangiron. Bahat na kaboratan dah. Pokok na mulak marpangir murma. Angir. Ino. Madong. Tanda na najo perwa di haroro ni bulan Ramadan ini ada tong. Anggona kinin. Aben na martamba job niya nanay bana. Ben na marpangir nanggona ibana. Tanda na job di rohani badi haroro ni bulan Ramadan ini apa? Bersyukur kepada Allah. Asi songoni nabahatan dua manginang kum tanah joloi madung merdoa doia mulaikan bulan Rajapi mulai ke bulan Rajab memerdoa ya Rajab Sya'ban Ramadan mepangidonia Allahumma barik lana fi Rajab. Nyete. Ya Allah berkahi mami di bulan Rajab. Wa Sya'ban berkahi mami di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Sudah do sampai nang. Sudah do sampai. Adong kau mula so sampai. Adong ate. Pangidonia bayatu Tuhan. Anggo bisa da Tuhan. Porno perang kumarsu dot bulan Ramadani. Taibia bainon. Inna lillah. Berarti syukur. Adong do pekum ta. Marsu do ya dot bulan Ramadani. Tai indah sehat pamatang niya. Indah bisa ya dohot di aktivitas ni bulan Ramadani. Kita nasihaton berarti alhamdulillah. Apalagi may dokon nabi ni Ramuno. Ahamaning nabita.
ben godangna bulan Ramadhani dokon Nabi tama idza jaa Ramadan ya apabila bulan Ramadhani futihat abwabal jannah maka dibukaun ma'amanginang pintu surga. Mana tu? Wa ghulliqat abwaban nar ditutup ma'amanginang pintu neraka wa suffidatis syayatin dan setan-setan akan dibelenggu. Mana? Maka na adok kalak marsapa diau. Oh Ustaz, pandokon ni Ustazi, mulai bulan Ramadan ibuka mapitu surga, itutup mapitu naraka. Itambat masetan ning Ustazi. Pertanyaan na Ustaz, poladung dibelenggu suta setani, poladung ditambat setani. Asido pe Ustaz targoda au. Ini ram, ini persapaannya. Asido pe Ustaz targoda au. Majawab na udoko ni nang. Anggodung dibelenggu setani, anggodung ditambat setani, leng targoda do peho, berarti hodoi namar setan nikutu seto. Boh, jelas coba. Berarti hodoi namar setan niku. Ondeng kang na ebat mau statinya. Boh, isa pai hoto tu ujawab nikutong le. Siapa ya tu ijawab. Maka boladong di dalam bulan Ramadan mardalan ia menghidup nai harga ia halak na puasoi namar setan mai ngete boladong di bulan Ramadan mangan minum ia ida halak dari napor lu sia berarti namar setan mai meneto namar setan mai jadi mulai pakaji-kaji dengan nikmat ni Ramadan ini nang una tanggung deh ite nang una tanggung bedai mangkane idokon alak medan mainang. Marilah kita puasa bulan yang sangat mulia, berpuasa dengan ikhlas pada yang maha kuasa, semuanya bergembira, semuanya bergembira. Menyambut bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Dengar Tebo pesongonia manginang, ulang kita syarat na puaso. Ulang syarat na puaso. Asi, idokon Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, puaso ini ngia adong tolu mocom. Nah dia mulai mocom ni puaso tanaronon. Nah dia medokon Syekh Abdul Qadir Al-Jailani puasa ini adong tolu macam. Satu, saumul awam. Saumul awam on ma puasa ni halak na umum ningia. Nah dia mau puasa nyon. Idongkon Nabi tama kam min shaimin laisa lahu illa lazu wal atos. Nabahatan kamu manusia ning Nabi ta puasa ya, tenadong daputia selain dua me daputia. Mana daput niai malean nguasan malean. Ime daputia. Ase bisa songoni. On mana marpikir bahwasana iambangia puasoi hanya tidak makan tidak minum. Hati-hati hamu manginang. Nah dia mon. Puasa jalan terus, buka aurat jalan terus aman. Dia yang gusung ni. Autungi pion mo to tudok ko nate. Puasa jalan terus, marbukak jalan terus. Puasa jalan terus, manipu jalan terus. Puasa jalan terus. Morpe? Makobari jalan terus. Harana memang manusia nabahatan doon. Makobar na malo, makobari malo. Anggoy suruh makobari, sadari ijadi. Tenggoy suruh makobar, masuk may jurus wirosableng. Ibu tamu jurus wirosableng. Oleh suruh makobar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opetong inang natarpayak di jolomuno da.
Pulang palai naik ruang dia. Oh, naina, ngocah zobon. Maksudnya seorang lanjut deh. Paksa bain jurus na. Asi ben nasomalo. Tenggo suruh makobari. Sadarion jadi. Adong na palikporan. Adong na palikporan penyakit ni kaum ibu. Adong busi na palikporan penyakit ni kaum bapak. Ini dia mon. Puaso jalan terus, marseka terjalan terus. Meletup. Puaso jalan terus, kaum ibu, marmekar jalan terus. Allah, meletup. Mida. Anggon bahaya mon. Idokon nabita manginang na dong dapot yasian puaso niai. Kecuali malean, dohot nguasan, ipandokon ni nabita. Pandokon ni Ustad Mas, dapot dia mada onom Ada onom yon Ustad, malega lelu tebi lelepe, hampir mate, umatong rambut. Ime dapot dia be, nadong be. Ai puaso ni halak na awam may dokon syehi te. Baru manyake itu gicat. Puaso ni halak na paduaon ningia, saumul khusus. Biama saumul khususon. Saumul khususon ningia, dia puasa. Bisa menahan lapar, haus, dahaga. Bisa mengendalikan hawa nafsu. Betul? Bisa mengendalikan hawa nafsu. Betul? Tahania manahan indah mangan, indah minum. Dah. Tahania indah mangan, indah minum. Bisa buse ikendalionia hawa nafsunia. Maka tujuan ni halak na puaso na songononan, nanggona perlu sia baju baru, nanggona perlu sia bermacam-macam kue, na paling perlu di sia adalah kolbun jadid, pelanung arrayo saulakon, ati-atinya menjadi ati-ati na baru. Ati-ati na baru berarti ati-ati na mendapat rahmat di bulan Ramadhani. Kalau hati-hatinya naman dapat rahmat di bulan Ramadhani, on manay dokon ni tuhatay. Ini dia may. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta fazzan walizal qalb, lan faddu min hawlik, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amar. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Hati-hati baik idoknya isi di bagasan ayat yadong dua. Sada hati-hati naman dapat rahmat. Sada hati-hati naman dapat laknat. Mereka. Ini dia dua hati-hatimu. Hati-hati naman dapat rahmat. Fa'fu anhum. Duksi dunia puasa sabulan. Tadarus sabulan, tarawih sabulan, qalbun jadid. Jadilah hatinya hati yang baru. Maka mardomu mayyadohot lambis niai. Botomu do lambis. Pecat. Betul dah. Maka mardomu mayyadohot. Pecat niai. Mardomu mayyadohot. Lambis niai. Palani ramutong ro makan masulitan. Takbiran. Kan ro makan masulitan ni. Kaum muslimin muslimat 10 minit nai ita karejoon ma solat Idul Fitri. Isenagot dohot solat dope secepat nama rotu masojiton. Ini nama tong. Keluar mainan tasori pada nakinin dohot kolbun jadid niai. Hati-hati na baru dohot hati-hati nama roban rahmat. Nama dapur rahmat. Pala keluar yani raminakan jolo bagas hitung di dia masongon dalani. Maida dalani. Maida ya betul lambisnya iro mardalan. Maida ya pecatnya iro mardalan. Ya pisang aja ya mayo poti iya assalamualaikum ya. Tarsonggot pecatnya. Waalaikumsalam. Bo na usang karawe da parjolo assalamualaikum tuau. Au penopete etero eda ma biara upak kulikot ko parjolo nyeto Tonga benna parjolo hoida pa kuliko na waalaikumsalam warahmatullah parjolo maweda manjalako marsima apat kita ngitong ramutong marsima apan mars jalangan sobar mada hoida na jolo parbadatai talupaon mai
Ope marsitoguan may tarap tumasojitan. Allah, rap tumasojitan. Hati-hati nama dapat rahmat tidak. Allah, yengot kono tong eda sanga perbadaat tanah jolo. Wengot hombardo to kita na jolo eda taeda. Roma date esman data au tolu kali data au nitong ramu. Tolu kali data tongia. Allah, hodo padahal eda parjolo man data au eda. Pengani Roma te estendu ni data ya mula kau. Terdapat madaida na tolu mandatawi madapar pada atta ot pedabo pesoni data tinggal data na perlu berhita ipokot na kita lerap mahita martata itu ram itu kira itu rap bilang marsi maafan tayang guna jual lu piati asisohonya lewat nabi tengi nyetung ram itu nanti lewat nabi tengi buma pirison nah dapat ya rahmati di bulan Ramadan ini padahal sabulan hita mangido tu Allah subhanahu wa ta'ala. Mana tapangido di Allah na selama sabulan ni. Ni sunnah kon di Nabi tanah sabulan ni. Tapangido matu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dia mai. Allahumma innaka afuun karim. Ate? Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu te. Allahumma innaka afuun karim. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, engkau maha mulia. Tuhibbul afwa, engkau mencintai sifat pemaaf, engkau mencintai orang yang memaafkan. Fa'fu anna ya karim. Maafkan mahai, wahai zat yang maha mulia. Dijawab Allah, mada manginang doatai. Oh hambuku, oh hambuku, oh hambuku. Maafkan mada salami tayadong syaratna. Syaratna Tuhan. Syaratna maafkan jolo salani kumi. So maafkan salami. Asimatong mangido maaf ko tuau. Godang na salamu tuau. Padahal nang godok perlu kudiho. Sedangkan kumi perlu dohoi sia perlu do ya diho. Tay indai maaf kot ko. Maka adong istilahnya laksonari UDS, urus diri sendiri. Oca jomon, urus diri sendiri. Ise naman dokon UDS, urus diri sendiri. On mada halak na sombong. Asi dokon kalak na sombong. Mulai na jolo sampai sonari na so adong do pialak. Makubur mayat niya sendiri. Napa dong? Adong dapat kamu. Berarti perlu do halak diiba. Perlu do kaum nibai diiba. Perlu do na miskini diiba. Perlu na malarati diiba. Bahkan ang gua mulai silipun udokon, hei kau pejabat-pejabat niku. Kau jangan memandang sebelah mata orang-orang yang miskin niku. Asisong ni, karena kalau kau mati nanti, yang bersedia menggali kuburmu, bukan wali kota, bukan camat, bukan DPR, tapi orang-orang yang ekonominya di bawah. Halai do narai. Anggo na kayo-kayo do dia marai. Nehi muhabbat ni ame. Nehi muhabbat. Allah, takona mo pakaluar do 500 ang makuar na niya. Ide, dari Roma baya anak baru ni bari hutai. Dia de bait tulang kuburan niyo puy ni beturang. Ison mabain le kalaido baya omertung ni ram itu ngete. Le kalaido. Maka kata Nabi, irhamu man fil ardi warhamhum man fis sama. Kasih mengasihanilah kamu yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihani kamu. Berarti syaratna diisi, dihitero syaratna rupa. Maka satonga tospe humangido tu Allah, namangido maapi. Satonga tospe hita tu Allah, namangido ampuni. Anggona sohita do parjolo marsi maafan dot marsi ampunan. Jangan harapkan Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita. Ini, mabiyainang. Tatap botu belakang marong di silam mismu jalang bo. Ira tong date. Hola, ligit tong. Hai, ini metuk parjolo kan. Ira tong. Hai juga ningia. Maaf ya. Ya, nia selesai. Ira tong dah. Ono tong. Madung. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, idokon Syekh Abdul Qadir Ar-Zailani, adong ningia na paling mantap kuasui. Taina maulan mangamal konon. Ustati mampu ustati au pena mampu au. Lai dia mon on ma saumul khususon lil khusus. Ma khusus ningia
di bagasan khusus dope. Khusus di dalam khusus. Siapa itu? Inilah puasanya para syuhada. Puasanya para aulia. Biama puasanya layon. 11 bulan kalai marke cimpung menjalaki dunia. Nasa bulan Ramadhani ilepas kon kalai ma dunia. Fokus kalai maramal ibadah tu Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin anggo inatta ni pondokon bisa mon. Ni pondok dua bukan? Inatta ni pondokon kaum bapak bisa mon. Dengan catatan, ipondok kalai memang karena keinginan nyalai. Ipondok kalai anggo benna sodong do anak nyalai narapat turena indah. Itu tuh. Adong udah bersungguh nih. Maaf dah ibu-ibu. Adong dah asimar pondok opui. Nah, dong na masukan. Anak tolu nang na masukan. Parumain opat nang na masukan. Baru na masukan babir ini. Ya do mana? Marpondok do manina. Na'udzubillahi min zalik. Tayang go memang niat-niat akut maramal ibadah do. Anak niat tong nadengkan roh do. Baru niat pena buru judo. Tayang manginang marpondok mau sopoku sau maramal ibadah ningia. Bana mai. Imana ibana teh. Imana ibana. Tapi adong do kejadian ni. Marpondok ia nang go benna kan ati-atinya. Benya hado daripada marbadai parumain do tanak. Daripada marbadai boru dohot babere. Tagonan madake yang marpondok. Saya terbagi kamu, saya makirip kot kamu. Na terkirip kot kamu nakon yan ramto. Adong di ramu inak so ni. Ate mangkasano li ngada do ke itu parpondokan. Ngada do ke itu parpondokan khusus magaligina. Ujojori mabuti pondok na ni ramto. Ma tobak-tobang. Ama karejo mo inang mambayu lagi. Ama karejo mo inang paturi adangan. Paturi lagi siyan bayon. Biami bay ni nangi iga di supung. Cukup panabusin niyak tano niya. Masya Allah. Masya Allah. Nerakutong. Masuk mau dah tu bagas ni Tuan Syekh Non. Assalamualaikum ayaniku. Waalaikumsalam warahmatullah. Mangido maaf majolo ya. Adong sapaatku so teknikku. Ama sapon miya mang niya. Madungu sapay nakitobag-tobag na porpondoki mulai kan pakalan sampai tu ujungan. Usapay ya sangat sadia bayaran nyala ison. Kadang nyala ya 15 do. Kadang 25.000. Paling godang 50.000 ya. Pertanyaan na ya. Kan dia dapat ko ya listrik ni pondokon on mabolak na niku. Aha majawab niya. Wandung kontu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jawab niya. Yandung kontu Allah subhanahu wa ta'ala. Membagi jawapannya banyak kurang. Membagi jawapan na sautiki. Lebaya songnon mahalai rupanya rakutong. Maka puasonya nak napatuluanon. Bisa ya indah mangan. Indah minum, bisa mengendalikan hawa nafsunia, dohot dilepas ia perkara dunia. Asi idokkonia 11 bulan ilahin Allah waktu talapang mencari nafkah dunia akhirat. Maka sebulan uhususkon montu Allah subhanahu wa ta'ala. Iman ibn yon. Jadi kamu inang, solang sayang kamu nomor pondoki, amalkon kamu ma'amalan ni halak na auliyai. Ini dia mai. Satu. Mereka memperbanyak iktikaf di masjid. Biar caranya lah iktikaf di masjid. Paling tidak mulaikan solat qabaliyah subuh. Atau idokon maya solat sunnah fajar. Ate? Madung. Baru maya nakinin solat subuh 2 rakaat. Marzikir mardoa. Habis marzikir ya mardoa. Kira-kira got torbit matahari. Nah, potorbit dah. God dope. Maka solat sunnah maya 2 rakaat. Solat sunnah warna dapur tu. Habis solat subuh do. Solat sebelum solat duha. Solat warna sebelum solat duha. Ahina ada nak kini solat putih 100. Solat sunnah syuruk. Solat sunnah syuruk. Solat sunnah syuruk 2 rakaat. Andingan waktuna di nama rayak got torbit mata nyari. Got dopet tokan. Solat sunnah syuruk maya. Adong mandokona solat sunnah isra. Ate. Isi maya solat sunnah 2 rakaat. Marzikir mardoa. Torbit mata nyari. Baru dilanjut konia dohot solat duha. Maning nabita. Ise mengamalkan nainan. Solat subuh. Qabliyah subuh. Subuh. Kemudian syuruk,
kemudian doa secara berderetan ibarat mata rantai yang tak dipisahkan, maka idong kon nabita dapotia mapahalo songon pahalo ni haji dohut umroh nama barur. Tabor winangi. Tabor ni. Allah maka saulakon di akhirat nabahatan dua lakon. Nai bolusia moka tidak potia fadilah ni haji. Nai bolusia moka tidak potia fadilah ni umrohi. Sian dia, sian amalan-amalan nailehen ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ima dan idokon rahmati. Ima dan idokon rahmati dah. Nai bolus tidak potiba. Ima dan idokon rahmat. Ini idokon lagi. Marhaban, marhaban ya Ramadan. Gitu. Bulan suci, bulan mulia, na dipaite halakna takwa. Sudah amalan di bulanon, merlipat ganda pahalona. Ini merlipaton menedokon rahmat. Ini menedokon rahmati. Nanti dapat kita. Jadi berarti kaum ibuan udah konaki solat sunnah suruh lenong do pela wida berarti nadong do pina jarang mak karejonon. Jadi mulai cogot karejon mah. Solat warna solat sunnah syuruh. Nah dapat tahu niat na ustaz, pokoknya niat kon mah sengaja aku solat sunnah syuruh 2 rakaat karena Allah taala. Usolli sunnatan isra rakaataini lillahi taala. Bisa. Niat kon sajope bisa. Karena Allah maha tahu. Anggo dapot dapat tuluno ni nang nakit puaso nai. Anggo ita sama kom meita dohot puaso ni halap na aulia-auliai. Tani roak ku borat do dai nango nate. Borat do ni roak kot. Sabulan na ku saba. Sabulan ni na tu kobun. Biado fokus meramal ibadah tu Allah Subhanahu wa taala. Atau ngamanginang gosong ni iman itu rakon ni Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Umarto. Nah, italigi jauh seputaran daripada puasoi. Biar puasoi idokon Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti nepio halak-halak namar iman. Pola naipio halak-halak namar iman, berarti na merasa ya mar iman dohot maya tarpio. Tayanggona merasa ya mar iman, berarti na dohot ya tarpio. O manato? Tayanggo halak namar iman, romay songon na idokon yalak na jolay, pio manuk pero maya. Pio manuk pe romaya aranya. Ben penting na ilalaya perintahon. Ben penting na. Biala nga penting na. Idokon Nabi. Man soma Ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ise-ise ningia namang karejoon ibadah puasoi. Dengan keimanan. Wa ihtisaban. Dengan kebaikan, keikhlasan. Mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membenarkan syariat Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ampuni dosanya yang telah lalu. Aman. Ghufir lahu ma taqaddama min jambi. Ben godang nama dapa haloni puasoi sampai-sampai idongkon nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amaning nabita idongkon nabita maneramu. Kullu amal ibni Adam. Setiap amal ibadah ni anak adami ning nabita. Setiap amal ibadah ni anak adami ning nabita. Idokon yama. Yudo'anul hasanatu asru amsaliha. Dilehen mabalasanna. Sampai itu 10 kali lipat. Ila saba'a mi'ata. Sampai 100 kali lipat. Illa saum. Kecuali puaso. Jadi sidoka bisa 7, 10, 100. Solat bisa 7, 27. Bahkan kalau idokon Nabi, solat di Masjidil Haram 100.000 kan? Solat di Masjid Nabawi 10.000. Solat di Masjid Aqsa 1.000. Tapi illa saum. Kecuali puasa. Kenapa dengan puasa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala azza wa jalla.
berkata azza wa jalla, aidokonia qala azza wa jalla illa saum, kecuali puasa. Inde benia batasan balosan ni puasoi. Inde benia batasanna, asina benia batasanna. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasamu itu adalah untukku, wa ana ajazibi, dan akulah yang akan langsung memberikan balasannya untukmu. Seolah-olah dalam hadis ini dokonia, mola zakat kita amanginang dihita dui, mola haji hita dihita dui, mola sidoka hita dihita dui, mola umroh kita dihita dui, mola solat kita dihita dui, mola puaso hamu imadiau ning Allah subhanahu wa ta'ala. Nak tabo nuro muninangi makom ni puaso yete, makom ni puaso itabo. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bendeges nama makom ni puasoi di dalam menyambut bulan Ramadan songonon, adong na perlu hita kaji dohot hayal kon. Adong na perlu hita kaji dohot dihayal kon. Nah dia mai, mana tahu di antara hita adong ison amat tania nung matobang. Mana tahu di antara hita ison adong inat tania nung matobang. Isapai ia ma umat nion sanga ayah nion. Ida tong dah. Iman idokon anak na soleh dohot soleha. Adong dode dana kon meninggal ayah niana ibu tu ya utang na. Utang tu manusia dohot utang tu Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal na bahaya andi injang angoluanon na paling bahaya. Mana paling bahaya? Utang. Sampai-sampai dokon Nabi ta yastaghfiruz dzunuba lisyahid, diampuni segala dosa-dosa ni halak nama te syahid, illat dain, kecuali utang. Kecuali utang. Maka dokon Nabi sallallahu alaihi wasallam pola dok kalak nama ninggal ningia, akon ne solusion ningia tolu parkaro, baru ningia tolai karejoon pardi kipayah nei na petuluan do ningia. Nei dia manyana parjolo, pamala meninggal ayamu sanga umakmu. Satu, laksanakan wasiatnya. Betul. Dua, bayar hutangnya kalau ada hutangnya. Tiga, baru kau laksanakan fardu kifayahnya. Empat, anggodong wasiatnya dalam kun jolo. Anggodong utangnya bayar jolo. Jadi rupana adong lu dawu di bahalakon. Hari pasadaon sampai pasapuluon puaso doayania, puaso umatnia. Mertong pola na ayah pola na uma. Dari tongi siapa ia metong anak na solid tong ia. Oh ayah mametobang do ayah. Mau siapa inakin guru ayah. Anggonung matobang songon ayon, apalagi madung marumur 80 90 tahun. Madung mulai pikunaya. Idokon ina di bagasan wirid ia sini. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Halak na hami patobangi umurna hami pamula kia songon daganak. Kan itu hami pamula kia songon daganak. Berarti nanggo na wajib besia puaso aya. Puaso doaya. Mula puaso aya alhamdulillah. Mula na puaso aya. So tabayar fidyah na aya. Anak na soleh mau nanti. Anak na soleh. Saya dong dode barat dana kon nanggo na porlu. Piga de tinggal puaso nyayamu. Nai botoya. Puaso di ayamu. Nai botoya. Merta. Padahal nakin ayah daud umur madung mato bang. Tapi adong atong na urusannya. Urus. Akhirnya siapa ia matong. Puaso doa ya, puaso. Puaso doa ya, puaso. Sampai pasadaun, mulai pasadaun, sampai pasapuluan, puaso rupa ayah nyon. Mereka. Mangka Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam pasabolas kon marun mada ayah nyon. Marun. Puaso doaya inda benalo basau ma masjid ulah boltoki dia tu. Ma masjid butuai. Oh nak si puaso aya tabayar fidyahnya. Tabayar fidyahna. Anggo bayar fidyahna tong alhamdulillah. Akhirna hari pa-20-on meninggal mada ayanyon. Pola dong meninggal ayanyon berarti piga tinggal puasonya nyai 10. Tinggal 10. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang soleha,
kita boleh membayar fidyahnya. Tapi ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa ala siyamihi, man mata wa alaihi siyamu soma anhu waliyuhu. Isi-isi halak na mate, tay adong dope utang puasonia, saumuhu waliyuhu, maka hendaklah berpuasa walinya untuknya. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang anak lebih bagus mengkodok puasa ayahnya. Seorang anak lebih baik mengkodok puasa ibunya, dengan catatan ayah dan ibu yang meninggal dunia. Mertung dah. Adong maneramu ina naungada anak ikodo ya posonya ini tuman dia. Borat do dai. Mama ninggal damang dai nangi. Tinggal 10 nakit puasonia, 4 karai marakang maranggi, ipalagu tia madana tolunayon, ocok, wanggi, butet, rojo lotison, ada ya bang, botadong luda parbagi atta, pemarbagi harto malang abangnya nerang itong amat, nanggu harto danggi, bo, yang bang harto si palagu tabang kami, indah, benadong do puasonia ya, 10 tinggal, neruangku takodo madai. Arana dong hadis ni Nabi mandokon. Bisa do anak namang kodo puasonya yana pola nung maninggal. Sangape umak na pola nung maninggal. Manatok. Makang gosong ni anggi 10 tinggal puasonya ya. Jadi hita marakang maranggi 4. Wala 4 kita marakang maranggi. Awanggi yau matolu. Rosi nomor 2. Au petolu mariau. Onom. Rosi nomor 3, anggo songoni yau 2, 8, anggo songoni yau 2, 10, alhamdulillah. Serasa orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu hadir kembali di hadapan kita. Kenapa? Karena kita mempuasakan puasanya. Serasa ketika kita mempuasakan puasanya, terbayang kembali, terukir kembali kenangan dan perjuangan orang tua kita ketika membesarkan dan mendidik kita. Sunat tabun ni romnu puasonai. Pala mamanguas mangalian. Laus kut marbukui terbayang meneramu. Allahumma lakasumtu wabika amantu. Ate, doonia meneramu tong. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Anggo damang day nangi di kuburanan. Sonang rohanya lain ni ramu. Pala songoni dah. Ibagi puasoni ramu anaknya. Onang gosongoni. Anggo utang nai marbadai do alai harto nai dulakso pati bagi harto nai Allah ayani siucok dai pio wakak tanak kinin ise umak ni si porkotnya tungete Allah jadi mawa pandokonnya lain agot marbagi mak nyeto wala marbagi metu mudak maneramu bayu itu sabadia mali dihita sabalombang. Wih, ni anak bori use. Ala. Anggo malotong bayonaon. Sinawi ko harto-hartonya mak kugot oi ni etong go malo bayonaon. Tenggo na malo bayonaon malu ada anak boru nai. Nada bion be. Iga sia ni ramu tong. Aca mangolu amang boru at bau na ita do pature-turena. Pala tiba marbagi dihita mana jatna. Ono ramu tong. Aca mangolu bor tamang boru di ita do mangaligi-ligina paladung marbagi dihita manautikna nya busetong targas busen yang bayon targas bayon ang buina ada bibe sega mana marakang maranggi imasidokon siahai si orang dot si masdani tuk mawi dawo nabilena imete dijoloni sudaromu matuaho manataluna di parbagian harto pusako munu maliknya itu ni ramu itu ngete di hosabana iyaki yang martahalaku dan langit halak saba di topiro dan halak marjokat oma tua sulit maliknya itu ni ramu itu martu busi batangi songonulok na dipotuk papinda silin juangi ise kaboratan ujo pututuk lagi ni ramu to haranya to onda omon utung mamalo bayo mangalu si buti do anggo na malo bayo putus taiwan rupa na malo use bayo nai
dihamina saparamaan tutup maho mambain badah ya usai tu ngate matua gut tu parbagian betul maho ambasang jabut ya usai tu ngate najolo nama mili nagiyot tu sabarodang sanari homanyol soti alak marjokat oma cuaronyang ya usai tu ngate anggui tarsip benak borui. Jadi kita kaum bapak pola marbagi arto pusako mu nama rekeng marangi ulang padahot kamu kaum ibu. Urus artonya ya munu, artonya mata, amu pemang urusna ulang dot kalai mangurusna. Amu kaum ibu ini tinggalkon alhamdulillah. Pola nadong alhamdulillah. Pola adong alhamdulillah. Wa syukru lillah. Tersungunakinan deh. Pola nadong baju baru nak kon. Tesugari adong ma. Pola nadong kue arrayo nak kon. Tesugari adong ma. Pola nadong THR nak kon. Tesugari. Itu sih pakai nak kon adong tesugari. Sugari non ma. Mereto. Jadi yang gosong ni biado. Ita lagi ma amat tarut inat tanung matobangi. Mana tahu alai meninggal kon utang puaso. Sebagai anak kita dibolehkan untuk mengkodonya. Mengkodonya. Atau nganggo songoni tapature ma biado carana sodeges puasotai. Itali gimada asok-asok. Itali gimada otik-otik. Gope nama engot kon. Asi nabahatan no piala kon namarsalaan rupa. Idia maparsalanai itali gijolo. Salah satu hadis ni Nabi mendokon. Salasun adong ning Nabi tatolu perkara. La yuftirus shaim, tidaklah akan membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang selama ini kadang-kadang kita berpikir bahwa itu membatalkan puasa. Ya, perasaannya membatalkan puasa ternyata tidak. Satu. Idokon Nabi al-hijam. Apa itu al-hijam? Berbekam. Jadi mana tahu dong kita isonna suka berbekam. Mula merbekamnya di bulan puasa. Maka tidak membatalkan puasa. Yang kedua idokon Nabi al-qawi. Orang yang muntah. Muntah pun kata Nabi tidak membatalkan puasa. Dengan catatan, muntah bukan disengaja, muntahnya tidak terus menerus. Ulang atau terus menerus ya. Misalnya sekali letong ya muntah ya jam sada juhuri, tidak disengaja dan tidak terus menerus, maka puasanya boleh dilanjutkan. Ini, tengok tong muntah jam sada, muntah jam 2, muntah jam 3, muntah jam 4. Aturan jam 5 dia nak muntah be mati dulu me. Angulik terus ya puasa dah. Maka boleh, maka itu batal. Tayang bona sekali do, tidak batal. Maaf kata Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena ini masalah hukum, maka harus saya sampaikan. Harus saya sampaikan. Kenapa? Karena ini jarang Ustadz mau menyampaikan ini. Kenapa? Satu, Ustadznya malu menyampaikan. Dua, jamaahnya malu bertanya. Apa itu? Al-ikhtilam. Apa itu al-ikhtilam? Maaf kata Bapak Ibu. Mana tahu roh anak na SMP, anak na SMA. Kaum ibu harus tahu ini. Kenapa? Karena anak itu biasanya dia tidak malu hanya kepada ibu. Dia tidak malu hanya kepada ibu. Mula hami alak lai, margut tiba juami, ijoloni umat nami na perlu hilale. Itulah ibu. Itulah ikatan anak dengan ibu. Modo umat nibei, ipagulung kulambung nai, na palabay lalai. Kenapa? Itulah ibu. Itu luar biasanya ibu. Nah, al-ikhtilam kata Nabi, maaf kata, mimpi basah tidaklah membatalkan puasa. Adong, kejadian sungguh ni. Oh mak, ni ade, marni piau. Maaf ya Bapak Ibu, marni piau. Baru maraik salor kuma, puas mangan mau ninya, mangan kon ning umat nito. Kenapa? Karena ibunya tidak tahu.
Al-ikhtilam, mimpi basah tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena itu datang ketika tidur tanpa disengaja. Maka Roma anak boru, Ustad ning ya ade, marbuko jamonom pas. Marbuko jamonom pas. Pala tiba ni ram di tongonomi. Maaf kata ibu-ibu, saya datang bulan. Saya datang bulan. Apakah puasa saya batal? Jawabannya batal. Kaina kinang gobayo ina batal, amiasi batal. Karena laki-laki tidak terus-menerus, sedangkan perempuan terus-menerus. Di situ perbedaannya. Maka al-ikhtilam, mimpi basah tidak membatalkan puasa. Ni jadi penai, pola nungketu ikhtilam, adong dupe alak nuporan, mengajiau di pargarutan neroamuno. Maaf kata ya Bapak Ibu, kadang-kadang harus kita sampaikan ini, ya. Mengajiau di pargarutan, tiba-tiba dong madesi boru rahab, satabi dia mu parmarga harap, moranami di utau nanti, kebetulan membuat na bayu regar, meletong, uang gini ya, ada akang niku to, nabahat Ustaz Roti sona puluh kau menyapai daninya, tai bena anggi kutoko sapai dahnya, ada niku, audohot abangmu selama bulan Ramadan, jod di marbadai nih ya, kenapa? Maaf kata Anggi, karena saya selalu menghindar dari abangmu pada bulan Ramadan. Dia menghindar. Asi menghindar ku akang niku. Nalo basau mari di jam sada borngin jam 12 borngin jam 2 borngin. Asi mari di jam sada borngin jam 2 borngin jam sada borngin niku. Idokonia karena adong ubege mandokonna. Pola dung berhubungan badan suami istri niya di dalam bulan Ramadan ini. Nah haram mania mardahan. Haram maningia. Oh, mangan niya. Maka saya bilang, isi mendokon na niku, adong guru na niya. Oh, mulai sekarang, jangan kau jauh-jauh lagi dari abang itu niku. Kenapa? Karena tidak ada hukumnya mengatakan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala langsung mengatakan, apa kata Allah? Itu ayat yang sering kita baca. Uhillat lakum lailatas siyamur rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kamu untuk mendatangi pasangan-pasanganmu pada malam bulan Ramadan. Karena engkau adalah pakaian untuk mereka dan mereka adalah pakaian untukmu. Pertanyaannya, kalau sudah terjadi hubungan badan suami istri pada malam bulan Ramadan, apakah dia langsung wajib mandi? Jawabnya tidak. Tidak. Cukup dia mengambil air wudhu lalu dia tidur. Dia bangun, ambil lagi air wudhu, lalu dia memasak, makan. Tidak apa-apa. Apa yang mewajibkannya mandi? Yang mewajibkannya mandi adalah ketika mau melaksanakan sholat subuh. Ini. Roh lagi ni na haram masuk dia ustaz tetong ni berat berpikir kono ni. Nah haram ni. Akhirnya bahaya. Kan bahaya bahaya. Itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian-kajian seperti ini perlu kita ingat-ingat kembali. Kita ingat-ingat kembali. Ada pening Nabi tanah semua batalkan puasoi. Adong na paling deges. Na batal ningia puasonai. Nah dia man akala nasia. Siapa yang makan karena lupa? Siapa yang makan karena lupa? Tai ulang naipa lupa. Itu tuh. Makanya siapa yang kau? Ustaz, adong didapat ko resep na puasa bulan Ramadan. Tai na dosa. Imatung niya. Adong niko. Nah dia Ustaz. Na lupa tai ulang naipa lupa. Na modom tai ulang naipa podom. Na ritik tai ulang naipa ritik. Oh metong dah. Daganak tai ulang naipa danak. Kalau turun atau waktu danak mau sebulan dia na bisa. Sangaritik mau sebulan dia na bisa. Biar kita terus tua na bisa rayo itu. Benaritik ko sebulan benna puasoi, kita terus mau ritik ni itu ngete. Mangkana na bisa. Man akala nasya. Siapa yang makan karena lupa? Sadia bahat Ustaz, sadia bahat jadi asal kon arana lupa. Asal kon arani na lupa.
Mana tahu tong adong kaum bapak kebiasaannya tong manyogot ke heme tu kebun sawitnya na bola kanan. Contoh detong ate. Ke heme tu kebun sawit na bola. Juhur mulak maya. Biasanya tong baya lalu bagas, maridi, solat, mangan, mangopi, mangidup. Allah. Betul dah. Rupana saudari pas bulan puaso. Nada be, maridi maya, solatia, mangania, mangopi ia, menghidup ia. Tai benar karena memang dia lupa. Batal nggak puasanya? Tidak batal. Tai betul-betul karena lupa dah. Ulang nepa lupa? Lupa. Kalau tong nuramu habis ya mangan tong, ibenia kopi kuncangia, minumia itarikia sigaret nia, baru istirahat nuramu tong modem-modem meya. Pala ni ramu rometong na mudai, rometong na mudai. Ojo. Ade ma, ise mangan ni bagason. Imalo jana do berdadan restoran ibatalkon kamu puasa mono. Na uma. Abang musapai. Oh bang ipe uma. Mangat ko, inda uma. Boh, au may bagason. Au ho abangmu. Pala ayahmu rumah kurang ajari. Ojo jo mani orang tong. Salah aku tong ikor tak ya tu kamari. Anggo parno na pe tu kamari tong na be. Bum, ojo jo metong. Tar songgot metong bae. Ade ninya. Namangan deho. Ojo jo mani ramon. Oh lebih adangannya. Tidak puasa doh. Astagfirullah, na lupa doang demi Tuhan, lupa. Otik nawa ingot ninya. Batal nggak puasanya? Tidak batal. Karena kata Nabi, man akala nasiya. Barang siapa yang makan karena lupa, fal yutimmu shaumuhu, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Bahkan didokon Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama at'amahu Allahu wa saqah, maka sesungguhnya Allah lah yang menghidangkan makanan untuknya. Nah tahu dong deh. Allah yang menghidangkan makan untuknya. Ustaz unga ada dilupai, unga ada hampir lupa. Maksudnya tong mau buat tindakan kot mangau ma. Rupa rumain munu. Bang puasa doa bang daninya. Allah nah jadi. Nah jadi. Sementara dongat kuna jolo. Wida meya mangan. Lupa ya. Nau gorai. Pajar songoni. Upa dia. Dung butongnya baru sapai. Biarin na puasa ini ko. Astagfirullah niya. Asne gore ho nakininya. Asne gore ustati nakininya. Fa inna ma'atu'amahu Allah wa saqah. Maka sesungguhnya Allah lah yang menghidangkan makanan untukmu. Oleh gorai ho nakin ko na mangan konai. Mabiaraw marsak ko. Yang bukot ko le bayalik adok tinggal. Na yang bukot ko le manis-manis. Na sangabianik ko. Batas mi pala lunung lalu bari dokon ni kutusia. Alah, jadi lanjut daw. Lanjut. Kenapa? Karena engkau lupa. Itu karena lupa doa. Harani na lupa. Itong perkara na membatalkan puasa me. Menetak. Ada lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini dia me. Perkara makan sahur dohot marbuko puaso. Ison perupa karang-karang na batan do pelak na salah sangan na sili. Ini dia me. Idokon Nabi tamanginang. Perbedaan ni sahur dohot buka puaso. Ya me. Kalau sahur sunnahnya di akhir waktu. Sahur sunnahnya dia akhir waktu. Buka puasa sunnahnya di awal waktu. Kamar balik ketongon. Satu. Sahur sunnahnya di akhir. Buka puasa sunnahnya di awal. Sahur niatnya sebelum makan. Buka puasa niatnya setelah makan. On makadang na bahat kalak lupa. Bahat kalak na salah. Jadi dia may makuling masirene. Baik ya sirene ngan TV ngin radio ngin masugitan. Ate? Wala makuling sirene itong may payak ko niya. So itong pete 2 minit na inurat niya ate. May payak ko niya kiyan 2 minit na. Maka iba niya ito. Makuling sirene. Makuling sirene. Kastar soni metok suara ni sirene. Roma inatta soripada. Ibu tia ma minum nyon. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara seperti itu adalah cara yang salah. Ada yang lupa mengamalkan song ini? Bahat. Anggo song ini Nigeria betul Ustaz. Nigeria betul, Nigeria Abdul. Dari tong deba, song nadokon lagi nama. Buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salah. Apakah sampai membatalkan puasa? Tidak. Tetapi tidak afdol. Menjalakin afdol kita kan? Menjalakina afdol. Maka nak mertah liludai ali dokunya parjolo. Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu teh. Sebaik-baik zikir, Abdul zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Makanya sini pun nasihat ya lain. Nasihat ya lain dah. Calik-calik na monang, calik-calik na kala. Nasihatin ramu. Dokon. Amu calik na monang, marsyukur mamu. Najoloi pangidoamu maamalan. Ulehin ayat kursi. Mudah-mudahan nunjuk kamu. Ulang, lupa kamu ayat nai. Tinggal kursi nai. Ni kutong ate. Ate. Imatong nasihat, tulak na monang. Martaf. Amu alak na kala, sobar kamu. Harana nakalai dunia, radoi monang di akhirat. Wala na monang di dunia, belum tentu monang di akhirat. Asi, harana na monang inang gua cailantik ko, jangan jadi aha. Aha maguna na ilantik ko di dunia on, anggo di akhirat ko, ilatuk. Ni kutong ate. Amat tong guna ni. Ilantik di dunia, di akhirat, ilatuk. Ni yero lang na monang, alak na monangi. At yang meninggalkan dunia unia biqauli la ilaha illallah. Imahlak na monang ang bimonang me. Terus meninggalkan dunia unia la ilaha illallah. Amat. Atong biarong gosoni cara marbuko na deges Ustaz. Cara marbuko na deges mangkuling masirene sian masulitan. Cuma betul. Roma ada buah naik, radio naik kan Sony deh. Kaum muslimin dan muslimat, waktu berbuka puasa telah tiba. Betul. Nama rimbar sangai dia, amu berbuka puasa, songoni manot naik. Nama rimbar sangai dia. Kaum muslimin dan muslimat, waktu berbuka puasa telah tiba. Api nabi ngau, yung ada au berbuka puasa ira to parapat, songoni juru nadana. Kaum muslimin dan muslimat, waktu berbuka puasa telah tiba. Betul. Marbuku au isi puan, songoni jua. Marbuku panyabungan, songoni jua. Marbuku gunung tua, songoni jua. Nasaru pemetong not ni naman dokom marbuka puasa neraku. Jadi taringot mau tu biduan. Biduan perupa sarupo nama rimbar sangai dia. Nama rimbar sarupo jua not na. Oke, baiklah sebuah lagu dari kita semuanya. Ucap coba dulu. Udah marimbar, Ime. Ya, permintaan lagu berikutnya kepada kedua mempelai. Ucap coba dulu, agar menyumbangkan lagu kesayangannya. Ucap coba dulu. Oke, kepada kedua mempelai bagaimana? Ucap coba dulu. Udah marimbar sangin dia biduan pesongoni marupa nadana. Ate. Napal mo kusi ustatinya lai. Tetong nomor taringot do. Ben nasoni nakin nara na marbuko puaso, taringot mau nada ni biduan. Taringot mau saya mau ina. Nama rimbar buse sangai dia ina na. Mulai kasih puan saluat ni seperti bion. Ulang dua dong na horja, anggodong masuk ina na pardangdang sarupo gayana. Aman. Sarupo gayana. Ono, sarupo gayana. Kadang-kadang ila do maro mangidana. Ono, ila ro mangidana dah. Karena sido kono gau, amu dadongan dah, mangido tolong diamu, tolong dah marende, teulah kamu giada, pilih-pilih amu bende munu iniku. Nabatat sunarion, tobak-tobangon,
tobang, mamarkerut, maubanon, mamuaptano, pala masuk ya tu kiboti, maik tu pentasi, nanay buto niya, maik cudi, otajo benuram tong maik cudi te. Malagunia, biasa na natagi lagunia lai, naung ada tinggal umama perdangdang, udokon lagunon, natol lagun komon niku asi, gait laguna iniku. Ini dia may, magoda ngaik so sana datar bain na so mandurung, la amma. Ujung nai do, ujung nilagon, padiar pedalan dosa, nada tarbain, na somalung. Kan sebenarnya angguri hayati lagunon. Kurang macocok nang tobak-tobang nung maruban. Kurang macocok nang tobak-tobang nung mar kerut. Ate, kurang macocok nada. Kalau aku malaguna. Ate, tayang boy bet kamu tong lagu si piong terus tu sosai cocok mai. Si piong terus tu sosa sudena taringot dosa-dosa. Itu tong ate. Itu lang mesti tong halak pes tebet ko lagu pembunuhan. Kemarin dia macam inang jadi royet tong ain dia ni perkibuti halak apa bagas baru. Bila Israel ulang mesti tok songo ni. Ang pembaca songo nombain na bila Israel. Ate. Olo tebat do pelagu ni demi. Si babangun da kampung lumut tobu sitara doho ito pisaba ulang besai margut-gut na denggani do na botul na nimo anggo na majumbangi kombapei nguso ni pangendion na song ni tong ba o nero amuto na re utajo ba nero amuto ngama holo adong pedot maskut emberi ku pentasi adi isude konne yuba mai konne pature mai pature masude ulang sanot ulang sanada ate Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tong bianakin mulak kita tu kaji ate mulak tu kaji ne atong bianakin na guys makuling sirene buat madainang nakin pola na tes ni buat mites ma pola na panganon ma sunnah natong nakinin anggona kurma pola dong air zam ate tapi tong nang air zam air putih pe biasa anggo dong atong yang manis-manis dan yang tidak dimasak metong buat manakinin maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. 11 bulan los mangan los minum lek naima doamu. Wala buat bulan puasa yubahoma. Jadi bulan puasa pe Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Baru minum bismillahirrahmanirrahim minum payakon ma dung dipayakot ko baru ma Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu birahmatika ya arhamar rahimin. Sungoni Ustad mula hamuna sekolah Arab na sekolah mengaji na sekolah madrasah na sekolah pesantren simak martinai wa ala rizkika abtortu yang dimaksud di situ adalah yang sudah dimakan. Berarti mangan lo, minum lo, baru doa puasa. Sima bedana nak sahur dohor buka puasa. Tapi kan nakim bedana di awal, akhir, niat sebelum, sedangkan buka sesudah doa nai nakinin. Ate? Madong, rada mu paturi. Betul lo dah. Ada nak kadang jual mod penade bana buratan do paturi onon. Adong dah boleh 26 nabi nia. Alak nabi terakhir Nabi Muhammad anggo ya dok sada nai nabi aso. Nabi aso ima. Anggo ini nabi aso nakut semangaji wakang. Ida tong dah. Nakut mangaji. Termasuk may salah satu adong udokon di pengajian. Nah butuh sang adong ison nahona. Mudah-mudahan ulang adong nahona kan. Mudah-mudahan detong dah. Udokon masalah satu pengajian, aman udokon ni
halakna solat. Halakna solat. Assalamualaikum warahmatullah. Membuka telapak tangan. Tu kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Indah dibuka telapak tangan. Tu kanan nakin buka. Tu kiri, indah. Jadi udokon. Kan dia didapat kamu hukum na membuka telapak tangan salam tu kanan niku. Ima 26 nabi niya. Songoni mana biasa. Songoni ma rada mu pature niku. Sadebana tong raya. Sadebana ulang ubah-ubah na biasa. Jadi udokon mada. Nakut pala taligi dabo kitab. Nakut pala taligi kitab. Ulang majo kitab kan. Anggo kitab mungkin ada dong kitab muno. Buku tuntunan solat lengkap ni rakwa dong. Buku tuntunan solat lengkap. Udokon mada. Isi ibe ini isi rukun terakhir mengucap salam. Ibe ini ada isi mengucap salam dan membuka telapak tangan nia de niku. Indahnya. Asi buka konggo songoni niku. Songoni mah na biasa. Betul. Pala ni ramu tong. Ustati panut no timaniku. Assalamualaikum warahmatullah. Ini tunggu buka. Najolo piau membuka niku. Asi membuka Ustaz Najolo. Songoni ma diajarkan guru mengajiku. Acara danak di huta. Usapai ma guru mengajikon. Amaningia. Tu kanan ningia membuka pintu surga. Tu kiri menutup pintu neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Betul. Andigan diubah Ustati. Setelah saya menjumpai salah satu kitab namanya Kitab Fathur Rahman. Di dalam Kitab Fathur Rahman itu saya membaca hadisnya. Hadisnya sahih. Ternyata perbuatan ini ditegur oleh Rasulullah. Negoron di Nabi dirupa. Igoron Nabi. Ulang ibu tangan dah. Igoron Nabi dirupa. Amaning Nabi. Alamatu minuna bi aidikum ka'annaha adnabun khalilin samsin niya. Asimi ben kamu songoni pas songon ikur nyambeng widai niya. Kan ben na Nabi no manggoron na idokonya ikur nyambeng. Molalak padang bolak manggoron na ikur nyambeng lang idokonya. Paling tidak idokonya songon ikur ni ahanya. Kan ben na Nabi di lembut panggoron na. Kan ide. Maka idokonya, idokon Nabi, innama yakfi ahadukum ayaduhu ala fakhijihi, cukuplah bagimu meletakkan tanganmu di atas lututmu, fayusallim, kemudian engkau mengucapkan salam ala akhihi man ala yaminihi wa shimali, kemudian engkau mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri. Adong mana jogalan. Ubana salah ma guru-guru tay na jolo ustati ningia. Saya bilang, saya sebagai seorang ustad tidak mau menyalahkan guru-guru saya. Jadi biar ustad, barangkali guru-guru saya dulu kitabnya belum sampai kepadanya. Barangkali guru-guru saya dulu belum ada handphonenya seperti handphone kita sekarang, bah Google yang serba mudah kita mencari ilmu. Borat do penajolo. Belum sampai kepada mereka. Tetapi saya yakin, andai kata guru-guru kita itu masih hidup, dan kita sampaikan kepada mereka, ini hadisnya guru, ini hadisnya ayah anda, pasti mereka menerimanya. Karena mereka lah yang lebih dekat dengan hidayah itu. Saya tidak pernah menyalahkan guru-guru saya. Mau merto, palaro matong bayo, atong anggo songoni ustad. Allah. Nanggo perbedaan khilafiyah lang na songononan niya ma. Indah dong khilafiyah na ilarang Nabi. Imam Syafi'i na ibukaya. Mertong. Imam Maliki na ibukaya. Imam Hanafi na ibukaya.
Imam Hambali Nai Bukaya. Tenopaton may terkenal imam Indonesia. Jadi yang boleh membuka doa isa imammu. Niku. Berarti imammu tambah sadanai niku. Ame Imam S. Arifin. Niku lucu tole. Ima ya baik. Anggo dibuka mu pion may larang Nabi. Imam Naupati narong makarejoon. Berarti imammu Imam S. Arifin. Kau menari-nari di atas lukaku ini. Ime berarti. Tahi mula dong kala kidahamu mar at-tahiyatul niku. Mulaikan at-tahiyatul mayang katia. Adong. Imam Hanafi. Itu tong. Imam Maliki asal adong kata Allah naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma on. Imam Maliki. Boleh karena ada imamnya. Imam Hambali at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka. Boleh. Mana tahu dong rasuki mo cogot kyo tumo ka ojo salat kala ki sampingmu malik ninay daw takut kumusen non soba ini mbiame. Bona bino tada. Oni munarun mbiame. Imam tong. Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Aman. Imam tong dah. Adong lu petong imam nia. Ido. Nani nei do na sanga imam nia. Imam tong. Jadi dokon. Biar orang ni pature niku. De batong raya. De baling na biasa do. Nabi nia. Matong dah. Mu pemu terserah mak. Pokoknya sampai naron sampai Allah di akhirat. Oh Ustaz. Ni sampean ko do. I batang baruar kajinenya madung Tuhan niku. Tangan kalai. De ba Tuhan. De ba indah niku. Paling kan. Pokoknya mau sampeon salose. Gimana tau? Jadi open akina marbuko puasoi. Mula kebiasaanmu marbuka puaso, jolo mendoa baru mangan sanga minum, doa puaso ni doa, maka ubah mai. Jado jolo mangan dohot minum, baru buka doa buka puaso. Jadi dia doa ana sebelum makan dohot minum, tetap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu tung dah. Aman. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita patorus nak kininan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ulatnya mana udah pindah kini teh? Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Songon dia diwajibkan dihalak orang-orang sebelum kamu. Tujuan ni puasoi. Tujuan ni puasoi yang manginang la'allakum tattaqun. Agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Mangkana idongkon Allah halakna paling mulia di sisi nia. Nanggo halakna paling kayo. Arana sa kayo-kayo, muling na Allah, mana maha kaya. Ano to? Halakna mulia di sisi niya, nanggo halakna paling pangkat. Harana sa pangkat-pangkat, muling na Allah, mana maha raja. Bahkan Allah al-malikul mulk. Maka nadong dili ba marzikiriya habis subuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ate? Adong deh baca-bacapan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Adong atok so ni. Ija Nabi tuli. Sada tokan nakin al-malikul haqqul mubin. Sada nai al-malikul haqqul mubin. Jawapannya betul dua-dua. Jawapannya betul dua-dua. Mola al-malikul. Ibu Atia mainkan kata malik yaumiddin. Kan panjang deh. Alif. Malik yaumiddin. Itu. Baru mulai Ibu Atia. Nacepati al-malikul haqqul mubin. Ibu Atia sian an-nas.
Malikin nas. Jadi pembuatan na, adong na membuat di awal ima surah Al-Fatihah, adong na membuat na di akhir ima surah An-Nas. Benar dua-duanya. Anggona benar dua-duanya saya benarkan. Nanina pinakikan benar do niko patopat. Adong nanina, adong asal la ilaha illallah, adong asal al-kota Allah naik. Benar empat-empat. Kenapa? Karena ada hukumnya. Tapi yang kau nak kiniku sama sekali tidak benar, tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada yang bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.